जाजपुर जिला प्यासनगर अंतर्गत 12 नंबर वार्ड भटिया और दंडगिरी ग्राम एक गोमाता डाला अटो जोगे चोराचलाण होता। विगत दिन तले से ग्राम गोमाता चोरी कर नहीं जाइथिले। आज धरा पड़ा पर 2 जण नना और जड़े साथी आसथिबा जड़े युवक को स्थानीय लोके कोरेई थाना पुलिस को जिम्मा देथिले। कोरेईरू आकाश दास को रिपोर्ट, सारा आकाश न्यूज। मो ना आकाश शर्मा अच्छी ये सब लोग चिन्हती। हम जाजपुर रोड लक्ष्मण मंदिर में रोचे। हम सेमती राजस्थान मो जन्म स्थान राजस्थान किंतु हमें बहुत वर्ष मो जेजे बापा पर्यंत ये मंदिर लक्ष्मण मंदिर पूजा कर आगे को कथा सुने सर ये सब लोग में चिन्हते। जाजपुर रोड में कहीं ना चिन्हते। अभी गाय मुझे गाय देखी भी नहीं कि हम गाय मुझे खाली फोटो देखी हम फोटो गाय हम गाय छे भाई ना मो गोटे शुण चाहू हम गाय गोटे भाई ना होती मोर गाय मोर अच्छी एटा मो घर जगह ना मंदिर रे बेसी जगह ना आप गोटे जगह कर गाय नहीं जानतु गाय 2 मास छुआ भी देवे तापर और हमारे गाय हमार निज गाय 10टा 9टा गाय चोरी हो जाए। बहुत डर लगे गाय चोरी मोर हम मंदिर गाय चोरी हो गला बहुत गाय चोरी हो गला मो भाई ना गोटे गोसाई कहली कहली कि आप गायटा नहीं जानतु हम जगह ना आप देखिए कहीं हम तो बोले गाय केमी धरबी मु पूजा जाइए बोला गाय तो गाय तमर बोले तुम केमी कहलो। अरे मु फोटो देखी ना फोटो से गायटा तमर आसी पूजा आसिक आसतु मुझे देखू देखा देले गाय तुम जो फोटो उठे बटेले तुम केमी कहलो तुम गाय बोली हम मंदिर गाय मुझे जानी पारिबी मंदिर गाय देखा देउन एबे भी देखी गायटा गाड़ी अच्छी गाड़ी फोटो रे कह देबा फोटो हम गायटा फोटो हम गायटा एंडा में तो देखी नहीं गाय ये सब हम देखिए देले नहीं आपण भी हम जाऊ चोरी करके गाय बिकु तो केते एमदी गाय बिकलो मो तो चोरी केबे गाय हम बहुत गौ सेवक हम बहुत गाय सेवक भाई हम चोरी केमे दिला हम सुनो अच्छा मु तो कहू आपण जे गाय आपण भलो रखछन आपण रखंतु मोर किछि टेंशन नाही आपण गाय जे आपण रखंतु हमरो काई कोन होबो की बुझि परछन त्या अमर अग्रवाल इके राइस मिल नहका गाय कोडू आनिले केमिति कोड जिला गाय कोडू आनिले एक्चुअली कोन होची हमर सत्यनारायण मंदिर हमर जे अछंती पंडित तांकर 2टा गाय थिला गोटे लक्ष्मी गोटे धला गाय से हमकु देछंती सेडी हम रखिछु से कहले आ गोटे नाली गाय हमर अछि से नाली गायटा 1.5 मास ला घर आसुनी ताकू 2 थर लोक बांधी नेगले मारी मारी के ताकू नेगले से डर के आ बंदा भी बहुत माने आसुनी घर को ना हमें ताकू बांधी के रखि पड़ती से खाली आप से टिके राइस मिलू आ उमापदा से बंद से बुला बुली कर आ धरा छुआ दउनी मत कहले से नाली गायटा हमें आपन दे दू सेडी रखियो 1.5 मास भीतर से छुआ करियो मुगल जदी करियो हम एडी रखि दबा हमर शेल्टर जो गाय किए देला गाय देला हमको से गाय सुन गाय देला माने से मते कहले नाली गाय हमर आपन गायटा देला की हमर से राजू पंडित सत्यनारायण मंदिर अच्छा से सत्यनारायण मंदिर तांकु लोक दान दियंते लोक जिंता ये मरि जानती जिंता दान दियंती ताकु दान दियंती गाय तापर से स्पेस जगह नहीं रखिया पई अगर कमिटी वाला कहले जे तुम गोशाला सब तुम जा भी पर्सन गाय तो गोशाला को पठे दियंती आपन को गोशाला करछन हमें गोशाला शेल्टर करछु मो पुओ चली गला जो 3 वर्ष तळे ता नारे गोटे 28 तारिख दिन ओपनिंग करली 28 तारिख कागज पत्र किछ करिछन गोशाला गोशाला करिवा पई जो कागज सेटा दंड मोर सब अछि माने घर बाडी की जगहटा अछि बाउंड्री करी जगह अछि गोशाला करिया पई आपनकर जा गवर्नमेंट रो गाइडलाइन रहिछि जा आपण करिसंती कि करिना सेटा मु जानि से ता विषय आपण न जानि किमिति गोशाला करिया पई चिंता करले गोशाला ने हम खीर पई घर को आपण खीर खाया पई पर गाय नै कि रखुछन ना ना आ कोन ताल
ସେଟା ଭୁଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ଆଉ କୋଉଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆ ଭିତରେ କୋଉଟା ଏଇଟା- ଭୁଲ ପଣ୍ଡିତ ଦବାଟା ଭୁଲ ପଣ୍ଡିତ ଦବା ନୁହେଁ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଲେ ସେ କହିବେନି କି ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କଣ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଯୋଉ ଦାନ ସେ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦାନ ସେ କହିଲେ ଆମର ଗାଈ ବୋଲିକି ସେ ମତେ କହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗାଈ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସବୁ ପଠେଇଲି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ବାନ୍ଧି ରଖିଲୁ ତାର ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜୁ ପଣ୍ଡିତ ପଠେଇଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଡ ପୁଅ ଆକାଶକୁ ପଠେଇଲି। ବାପା ତାଙ୍କ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର 5ଟା ପରେ ମୁଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ନବରାତ୍ର ଚାଲିଛି ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କନଫର୍ମ କରିବି। ଆଉ ପୁଅ କହିଲା ନା ଏଇଟା ଆମର ଗାଈ ଏଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ଧରା ଛୁଆ ଦଉନି ପୁରା ଏକଦମ ରସି ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଭିଡି କଣ ନଉଛି। ଗାଈ କି କୋଉଠି କୋଉଠି ବାନ୍ଧିଲେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଲୁ ତାକୁ ଆମର ଯୋଉ ମନୋଜ ଘର ମନୋଜ ଗୁପ୍ତା ସେଠି କୋଉଠି ବାନ୍ଧିଲେ ହଁ ସେଠି ବାନ୍ଧିକି ଆମେ 11ଟା ବେଳେ ବାନ୍ଧିଲୁ 11ଟାରେ ବାନ୍ଧିକି 4ଟା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମୁଁ କହିଲି ନେଇକି ଯିବା ସେ ଆମର ଆମ ଘର ପାଖରେ ନାନକା ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ସେ ରହିଛି କୁକୁର ସବୁ ଗାଈ ଫାଇ ସେଠି ଖାଇବା ଚାରା ଦଉଛି। ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ତା ନାଁ କଣ ହଉଛି ରାଜେନ୍ଦର କିଏ ତାଙ୍କ ନାମ ରାଜେନ୍ଦର 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 ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ତାଙ୍କ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି। ଇଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୁରୁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କେମିତି ଆମେ କଣ ସେ ଜଣକ ଗାଈ ଏ ଭୁଲ ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇଟା ରାଜୁ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜୁ ପଣ୍ଡିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଉ ଜାଣିପାରିଲେନି କାହା ଗାଈ ରାଜୁ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଠାରିଲେ କହିଲେ ଆମ ନାଲି ଗାଈ ବୋଲି ଅଛି ସେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଛୁଆ ଦବ ସେଇଭଳିଆ ଗାଈ ଅଛି ଆମର ସେ ଘରକୁ ଆସୁନି ନାଲି କି ଧଳା ବୋଲି ତା କଲରୁ ନାଲି 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 ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଠୁ କନଫର୍ମ କଲି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ନାଲି ଗାଈ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ନାଲି ସେ ଆଜି ଖରାରେ ରହିଛି କମ ସେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ କଣ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ନା ଫୋନରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଗାଈକି ତା ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ କନଫର୍ମ ହେଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆଜି ଏଠି ଆପଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ କନଫର୍ମ ହେଲି ତାପରେ ଆଣିଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଆକାଶ ତା ସାଙ୍ଗେ କନଫର୍ମ ହେଲି ସେ ଆସୁଛି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା।